for everything that you continue to do in our lives. Todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. I ask you, Holy Spirit, Te pido, Espíritu Santo, that you would help me, que tú me ayudes that you would help me share this word a compartir la palabra that you have placed in this week over my que life. tú has puesto en mi vida esta semana. Holy Spirit, I ask you that anyone that is in this Espíritu room, Santo, cualquiera que esté aquí, anyone that is watching us through social que nos media, esté viendo, that you would open our que hearts tú vas a abrir nuestro to corazón. hear what your Spirit wants to tell us. Lo que el Espíritu quiere hablarnos. That you would open our hearts Que abras nuestro corazón. to receive the word Recibir la that palabra comes from your que Spirit. viene de nuestro We Espíritu. thank you Te damos and we gracias. praise you. Y te adoramos. In Jesus' En name, nombre de Jesús, amén. amen. Amen. You can take a seat. Puedes tomar asiento. We honor you Te honramos. and we thank Y you te damos for being gracias por here estar today. aquí. In the Bible, En la Biblia it's so es impactful muy impactante that God uses certain people que Dios usa diferentes personas to do great and mighty things for His para hacer kingdom. cosas grandes para su reino. God doesn't need a lot of people. Dios no necesita mucha gente. God just needs men and women of God Ocupa hombres y mujeres de Dios that will just live a life surrendered to que Him, viven una vida rendida a Él. that will live a life to obedience to Him, Una vida de obediencia. and do what He has called each and every single one Y of que hagan lo us que Dios les ha hablado a hacer. to. Tell the person that's next to you, Mira a la persona a tu lado. God only needs one. Dios solo necesita uno. He needed just one Él Moses solo necesita un Moisés to deliver the people out of Egypt, para sacar a la gente de Egipto, to take them out of slavery, para sacarlos de la and to esclavitud take them to the place that God commanded them to y be. llevarlos al lugar donde Dios los había mandado. He needed just one Joshua Solo ocupó un to Josué conquer the land, para poder conquistar la to tierra, fight different armies, para pelear diferentes and for the ejércitos, people of Israel para que la gente de Israel to enter the promise entrara a la tierra that God had promised Abraham, Isaac, and que Jacob. Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. God needed one Dios Elijah, necesitaba un Elías, a genuine man of un God hombre genuino de Dios, that will stand in the midst of the people que se pusiera en la brecha and that would ask the y people, le pidiera a las personas, decide who you're going to serve. decide a quién vas a servir. This man called fire from heaven, Este hombre llamó fuego del cielo and the people saw that there was one and only one and true living God. y las personas vieron que solo había un único Dios. God needed one Peter, Dios necesitó solo un Pedro, a Peter that would walk in the un supernatural, Pedro que iba a caminar en lo sobrenatural, a Peter that would be filled with the Holy que iba a ser Spirit, lleno del Espíritu and that in his Santo messages, y que sus mensajes, 5,000 people would be saved, 3,000 would be 5,000 iban a saved, ser salvos and that when people would receive the healing because the power of the Holy Spirit was upon y him. que las personas iban a recibir esa palabra porque el poder del Espíritu Santo está sobre él. God needed one Paul Dios necesitó un Pablo to be transformed, para que transformara, from mind, heart, and spirit, para que fuera transformado de mente, alma y cuerpo y espíritu and for him to transform a region. y para que pudiera transformar una región. God just needs one. Dios solo necesita uno. God needed just one John Dios solo necesitaba un Juan to show him the revelation of the new heaven and the earth, para que les enseñara la relación de la tierra y to el show him cielo, the end times, los últimos tiempos, for him to see the revelation of Jesus Christ. para que ellos vieran la revelación de Jesucristo. God needed just one person. Dios necesitaba solo a una Tell the persona. person that's next to you. Diga a la persona a tu lado. God only needs one Dios solo person. necesita una persona. God needs you. Dios te necesita. And let me tell you, Déjame I want you to pay decirte, attention. quiero que pongas atención. These men, Estos hombres they were committed to the Lord. estaban comprometidos a They Dios. were not compromised to the No world. estaban comprometidos con el And mundo. during these times, Durante esos tiempos, if there's something that God is asking si from His es church, algo que Dios está pidiendo de su iglesia, is for men and women of es God, para hombres y mujeres de Dios, is for His es children, para sus hijos, not to be compromised no que se comprometan to the patterns of this a world, los patrones de este mundo, but to be committed to the pero Lord. que se comprometan a Dios. I want to read to you two words. Voy a leerte dos palabras. Commitment means El compromiso significa a firm decision to remain dedicated or obligated. un pacto, una decisión firme de hacer algo, permanecer dedicado. Compromise means El compromiso, it means reaching an agreement by giving up something. llegar a un acuerdo en un desacuerdo haciendo que cada lado renuncia a algo. First King, which is the foundation of En today, Primera de Reyes, que es la fundación de hoy, chapter 18, del versículo 18, verse 21, 21, it says, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. dice el nombre del Padre y del Espíritu Santo. This is Elijah speaking, Este es Elías hablando. and it says, Elijah went before the people and said, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, how long will you waver between two opinions? ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? If the Lord is God, follow him. Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. But if Baal is God, follow him. Pero si es Baal, síguelo a él. But the people said nothing. Pero el pueblo no le dijo una sola I palabra. want you to understand Quiero que entiendas that in the times that we are living que en in, los tiempos que estamos viviendo, we have lost our commitment. hemos perdido nuestro compromiso. We have lost our commitment to our children. Hemos perdido nuestro compromiso con los hijos, We have lost our commitment to our parents. con nuestros We padres, have lost our commitment with our significant other. con nuestra pareja. We have lost our commitment with our family. Hemos perdido el compromiso con la We familia, have lost our commitment with the body of con Christ. el cuerpo de Cristo. We have lost our commitment with the people that are above us. Hemos perdido el compromiso con las personas que están más arriba But de there is nosotros. many people in church Pero hay mucha gente en la that iglesia have lost their commitment with que God. ha perdido su compromiso con Dios. And God needs to awaken our Y Dios generation. necesita despertar en la iglesia. God needs to awaken us in these last and final days Necesita despertarnos en estos últimos for días. us not to be compromised to the world, Para que no nos comprometamos con el mundo. but that we would be living, that we would have lives committed and fulfilled for Him. Pero tengamos vidas comprometidas que vivan para Él. In the Bible, En la Biblia we see different men vemos diferentes hombres that had every single que opportunity tenían muchas to oportunidades compromise to the world, de comprometerse con el but they were mundo. committed to the Lord. Pero estaban comprometidos And I con want to Dios. talk to you from my heart Yo quiero hablarte de mi corazón and from what God has placed in my heart y for lo que you. Dios ha puesto en mi corazón para ti. Before God
wanted to speak to you, antes de que Dios te hable a ti, God spoke to me first. Dios me habló a mí. There's a primero. man named Samuel. Hay un hombre llamado Samuel. This message I preached it yesterday Este mensaje yo lo compartí ayer in Houston, en Houston, where we saw a lot of young people reconcile with the donde Lord. vimos muchos jóvenes reconciliarse con Dios. But there's a man named Pero Samuel. hay un hombre llamado Samuel. Samuel was different. Samuel era It diferente. tells us that his mother was Hannah. Decía que su madre llamada Hannah Hannah couldn't have no children. podía tener hijos. She had a husband Tenía un esposo that had another que wife. tenía otra That is mujer. not permitted in these days. Eso no está permitido en estos días. You can only have one person, Solo puedes tener a una persona, one wife, una esposa, and that is sufficient. y es suficiente. Amen? But it tells us in the scripture Nos dice la escritura that his wife que su esposa was able to have children. podía tener hijos, But Hannah couldn't. pero Hannah no podía. It tells us that in her anguish and her misery, Decía que en su angustia she would cry out to the Lord. ella le lloraba al It Señor. tells us that her husband went to the temple as the temple of the Lord Decía que su esposo fue al templo de Dios to go sacrifice to the Lord. y hacer sacrificio a Dios, But Hannah couldn't have pero children. Hannah no podía tener hijos. One day, Un día she comes to the temple, ella viene al templo, outside the temple, fuera del templo, and she cries out to the y Lord. le clama al Señor. There was a priest named Eli, Había un sacerdote llamado and he was Eli, standing outside of the church. que se paraba fuera de la iglesia. It tells us that she was crying out to the Lord Decía que ella lloraba al Señor because deep inside of her, porque muy dentro de ella her prayer was to have a child. su oración era tener un hijo. It tells us that Eli saw her, Decía que Eli la vio and Eli says, "How can this woman be so drunk so early in the y day?" Eli decía, ¿cómo esa mujer puede estar borracha tan temprano del día? What Eli didn't understand, Ella no entendía that this woman was pouring out her soul to the es que Lord. esta mujer estaba sacando su alma al Señor. It tells us that when Eli saw Y her, cuando Eli la vio, he questions her, le pregunta and this woman says, "I'm not drunk. y esta mujer dice, yo no estoy embriagada, I'm just pouring out my soul to the yo Lord." solamente le estoy clamando al And Eli Señor. gives her a Y word, Eli le da una palabra, and he says, "Let the Lord of Israel deja que el Dios de Israel give you what your heart le desires." dé lo que tu corazón desea. There is power in prayer. Hay poder en la And I oración. want you to Quiero understand que entiendas esto, that maybe days can que pass, los días tal vez pueden maybe pasar, weeks can las pass, semanas pueden pasar, maybe years can a lo pass, mejor años pueden but pasar, the prayer of the right pero la oración del justo can prevail. puede prevalecer. God can do great and mighty Dios things puede hacer cosas grandes with people that pray. con las personas que oran. Never underestimate Nunca subestimes the power of prayer. el poder de la It tells oración. us in scripture Dice la escritura that later on, que mucho después this Hannah Hannah was able to conceive, pudo concebir and she does a pledge. y ella hace un pacto, She makes a commitment to the Lord, hace un pacto con Dios. and she says, "This child that you would give Y me, dice, este hijo que tú me has I dado, will dedicate him to your yo te lo service." voy a dedicar a tu servicio. She didn't compromise. Ella no se comprometió, She committed to her prayer. ella hizo un compromiso a través de su And let me oración. tell you, many of us Déjame decirte, muchos de receive nosotros miracles, recibimos milagros, receive the answers of las God, respuestas de Dios. and sometimes we forget our commitment to the Muchas Lord. veces se nos olvida ese compromiso We que forget hicimos con that when Dios. we're asking God for that Se job, nos olvida que cuando le pedimos ese trabajo, or for that family o por member, ese familiar, or for that o por circumstance, esa we circunstancia, cry out to the Lord and say, "God, if you give me this, I'm going to be faithful to you. vamos a Dios y decimos, y si tú me das esto, yo voy a ser fiel. God, if you provide this job, I'm going to tithe every Sunday. Si tú provees, yo te voy a dar mis días, no If sea you provide this family member, I'm going to be faithful to Si them." tú le das a este miembro de la familia, voy a ser fiel. Hannah didn't compromise. Hannah no se comprometió. When Samuel was born, Cuando Samuel nació, when he was of age, cuando tenía la edad adulta, she fulfilled her commitment to the Lord. ella cumplió ese pacto con Dios. And she took him to the temple of Y the lo dejó Lord, al templo de Dios and she put him under the dedication of y Eli. lo puso en la dedicación por Elí. Never forget your commitment to the Lord. Nunca se te olvide el pacto que has hecho If con God Dios. was faithful to Si you, Dios fue fiel contigo, be faithful to him. tú sé fiel con él. Amen? Amén. It tells us that Nos Eli, dice que Elí, it's 1 Samuel chapter 2, verse 11, primera de Samuel 2:11, it tells us that he would minister before the presence of the decía que Lord él ministraba delante de la presencia de Dios. and under Eli the priest. Y a través de Elías el sacerdote, Elí, el sacerdote. It tells us in scripture Nos dice la escritura that Eli had sons, que Elí tenía hijos that they did evil in the presence of the hicieron Lord, cosas malas de la presencia de Dios. that the people would bring Que offerings, las personas traían ofrendas and these sons of y Eli esos hijos de Elí would do the incorrect things with the hacían las offerings. cosas incorrectas con la They would be ofrenda. with different women Se iban con diferentes that mujeres was not allowed as a priest of the que Lord. no era permitido como There was an sacerdote order de that Dios. God had commanded. Había una orden que Dios There había was dado, holiness that God had que era commanded. santidad lo que Dios había And it tells us that Nos Samuel dice que Samuel was in the midst of them, estaba en medio de but he did ellos, not compromise pero él no se comprometió, no because he had a comprometía, commitment to the Lord. porque tenía ese compromiso con el He Señor. had a commitment to minister the presence of the Estaba Lord. comprometido de ministrar la presencia He de had Dios. every right to say, if he does it, then I can do Él it. tenía todo el derecho de decir, si sus hijos lo hacen, yo también lo puedo If they hacer. are doing wrong in the presence of the Lord, then it's okay for me to Si do hacen it. lo malo delante de la presencia de Dios, está bien que yo lo pueda hacer. If they drink, then I can do Si it. ellos toman, yo también lo If puedo they can hacer. be around with different people, then I can do Si it. pueden tratar de otras personas, yo también lo But puedo Samuel was hacer. not like Pero that Samuel no era así, because he had a commitment with the presence of the porque él Lord. tuvo un compromiso con la presencia del And God Señor. is looking for those men Y and Dios está women. buscando por esos hombres y God mujeres. is looking for that young Dios está generation. buscando esa generación joven. God is looking for those children Está buscando por esos hijos that would not compromise to the que things of no the se van a world, comprometer con las cosas del but mundo. that they would be committed to the one and only and true and living God. Solamente serán comprometidos con el Dios único y And I verdadero. want you to Y understand, quiero que entiendas, the world el mundo will never satisfy you. nunca te va a satisfacer. The desires of our Los flesh deseos de nuestra will carne never satisfy us. no nos van a satisfacer.
ser. The world will never give us the one and only true love that God can give us. El mundo no te va a dar el único amor que Dios nos puede dar. The world will never give you what God can give you. El mundo no te va a dar lo que Dios nos puede It tells dar. us that Samuel became a mighty man of God. Dice la Biblia que Samuel se convirtió en un hombre grande delante de los ojos de Dios. Do you want to be a mighty man of ¿Tú God? quieres ser un hombre de Dios? Do you want to be a mighty woman of ¿Quieres God? ser una mujer de Dios? Amen? Amén. Then walk faithfully with Entonces Him. camina fielmente con Is it Él. easy? ¿Es fácil? No, but it's not impossible. Pero no es imposible. We are all sinners. Todos somos pecadores. Every single day of our lives, Cada día de nuestras vidas we make mistakes. hacemos errores. I make mistakes. Yo hago errores. Even if we're men and women of God, we make Aunque mistakes. seamos hombres y mujeres de Dios, hacemos But errores. there's a difference. Pero hay una We diferencia. decide to fully surrender each and every single day Decidimos rendirnos cada día de nuestras and to vidas continue to walk faithfully to para Him. seguir continuando caminando fielmente a Samuel became a Dios. mighty man of God. Samuel se hizo un hombre grande delante de He los was ojos a de Dios. prophet of God. Era profeta del And it tells us Señor. in the Word Nos dice la palabra that none of Samuel's que words ninguna de sus palabras fell through. se cayó They bien. all were fulfilled Todas fueron cumplidas. because he didn't compromise Porque no se comprometió to the world, al mundo, to the things that he was a seeing, las cosas que él miraba, but he was faithful to the one and living pero God. era fiel al único Dios. Amen. Amén. There's a Hay man, un hombre, a young man, un joven, named Joseph. llamado It José. tells us that his father Dice que su padre he had 12 children, tenía 12 hijos, but Joseph pero José, was found with favor. este era el favorito. It tells us that Joseph was given a tunic Dice que José le dieron una túnica as a covenant. como un pacto. He was favored, Él era favorecido. but in the midst of his family Pero en members, medio de todos sus hermanos, in the midst of his de brothers, sus hermanos, jealousy entered. empezó el celo. And let me tell you, Déjame decirte, it happens now. sí pasa en esos It días. happens in family members. Pasa en las familias, It happens in the church. en la iglesia, When God is using cuando someone, Dios empieza a usar a when alguien, God's presence is upon cuando viene la someone, presencia a alguien, don't be jealous. no tengas celo. Continue to pray for that person. Continúa orando por esa Continue to persona. say, God, continue to use them. Di, Señor, continúa usándolo. Because just like God uses that person, Porque así como Dios usa a esa there will be a persona, turn that God will use you as va a haber well. un turno en el que Dios también te va a usar. But it tells us Nos dice that jealousy que entered el celo llegó to the brothers of a los Joseph. hermanos de They José. threw him into a cave. Lo tiraron en una cueva, They made him seem like he was dead. lo pusieron por muerto. And it tells us that they sold him as a Y slave to dice que Egypt. lo vendieron como esclavo a Egipto. But the favor of God was on Pero el Joseph. favor de Dios estaba en él. Regardless of what people would No do, importando lo que la gente hiciera, regardless of how people no criticize importando you, cómo los critiquen, the most powerful thing you have to la cosa understand más poderosa que tienes que is that entender God is with es you. que Dios está And contigo. if God is with Si you, Dios está contigo, nothing else matters. nada te importa. It tells us in Scripture Nos dice la Escritura that he entered the service of this que man. él entró al servicio de este hombre. This man had a high Este position. hombre tenía un alto rango. He was an important person Era in una persona Egypt. importante en Egipto. He had a high standard in Pharaoh. Tenía un estándar muy alto en Faraón. And it tells us in Genesis chapter 39, verse 2. If you want to go with me, 39:2, si quieren ir a la Biblia, Génesis 39:2. it says, the Lord was with Joseph, Dice, el Señor estaba con José so that he prospered. y las cosas le salían muy bien. And he lived in the house of the Egyptian master. Mientras José vivía en la casa de su amo egipcio, When his master saw that the Lord was with him, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José and that the Lord gave him success in everything he y lo did, hacía prosperar en todo. Joseph found favor in his eyes José se ganó la confianza de Potifar and became his attendant. y este lo nombró mayordomo. Why was he prosperous? Porque él fue próspero, Because the Lord was with him in everything he did. porque Dios estaba con él en todo lo que hacía. The Lord was with him. El Señor estaba con And él. this servant, this master, Y este maestro was able to see the favor of God upon him. vio el favor sobre It él. tells us that he gave him everything. Nos dice que le dio todo. He gave him Le position. dio posición. He gave him care of his household. Le hizo que cuidara su casa. He gave him the opportunity to run Le everything. dio la oportunidad de que hiciera todo en la casa. And let me tell you Déjame something. decirte algo. Joseph was a man that would not compromise, José era un hombre que no se comprometía, but that would be committed to the sino Lord. que estaba teniendo un compromiso con el Señor. One day, Un día the master's wife comes in, vino el maestro de la esposa hacia the él. wife of the master. La esposa del maestro. And it tells us Y nos dice that this woman que esta mujer saw Joseph. miró a José. Joseph was good looking. Que José se miraba de bien parecer. He was built different. Él estaba diferente que los demás. He looked good. Él se miraba And bien. when this woman saw Y him, cuando esta mujer lo vio, she tells le Joseph, dice a José, come with me. ve y ponte conmigo. But Joseph was different Pero José era diferente. because he would not compromise. Porque no se iba a comprometer. Was not going to fall in No temptation iba a caer en tentación. because he had a commitment with the Lord. Porque él tenía un compromiso con It tells Dios. us in verse number Nos 9, dice en el 9. it says, no one, this is Joseph speaking, Este es José hablando. no one is greater in this house than I am. En esta casa no hay nadie más importante que yo. My master has withheld nothing from me except you, Mi patrón no me ha negado nada excepto usted. because you are his wife. Porque eres su esposa. How then could I do such a wicked thing and sin against God? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? His compromise Su compromiso and his y commitment su pacto was not to do the things of the no world, era hacer las cosas del mundo. but his commitment Pero su compromiso was to be faithful to the Lord. era ser fiel al Señor. And God is looking for that generation. Dios está buscando esa God is generación. looking for those men and women Dios está buscando por esos hombres that will y be mujeres faithful to Him. que van a ser fieles a Él. Listen, we all go through Escucha, temptation. todos vamos por tentación. If I ask you your Si te temptation, pregunto cuál es tu tentación, maybe you would hide it a lo mejor tú lo vas a esconder because you would be embarrassed. porque a lo mejor te daría But pena. every single one of Pero us, cada uno de we nosotros go through temptations. pasamos tentaciones. We go through struggles. Pasamos por cosas difíciles. But as a servant of Pero God, como sirvientes de Dios, as siervos, servants of God, como siervos de Dios, remain faithful to Him. tenemos que permanecer fiel a Él. Remain
faithful to Him. Tienes que permanecer fiel a It Él. tells us in His Word Nos dice en su palabra that we should put the armor of que God, nos tenemos que poner la armadura de Dios. not just once in a No while, solamente de vez en cuando, but every single day. pero cada día de nuestras vidas. Because we don't know Porque no sabemos when the enemy will come cuándo el enemigo va a llegar to come and attack us. a atacarnos. It tells us put on Dice, ponte the helmet of salvation, el casco de salvación. put on the belt of truth, Ponte el cinturón de verdad. put on the shoes of the gospel of peace, Los zapatos de la vida de la paz. put on the breastplate of righteousness. Let's go to the El page. escudo de la fe. Take up the sword of the La Spirit, espada del Espíritu. which is the word of Que God. es la palabra de Dios. It tells us to take it every single No day sé que la tomemos cada día de because the nuestras enemy vidas. is looking around Porque el enemigo está buscando. and he's just waiting for you, Él solamente está esperando for you to be in your weakest para que moments, tú estés muy débil. to be in your moment of Que estés temptation, en tu momento de to tentación. come and knock at your heart. Para que venga y toque tu But it tells corazón. us a promise Pero nos dice la promesa that if you would stand firm, que si tú estás firme, stand firm. que te quedes firme. That when you will stand firm, Que cuando estés firme, regardless of what the enemy tries to no do, importa todo lo que el enemigo quiera you hacer, will not be tú shaken no vas a estar movido because you are grounded in the Lord. porque tú estás establecido en el And Señor. that when the enemy Y comes, que cuando el enemigo and venga, that when you would stand firm, cuando tú estés the firme, enemy will flee el enemigo va a volar. because el enemigo va a ser sacado El enemigo va a salir because you are grounded in the Lord. porque tú estás firme en el Señor. There's three young people, Hay tres jóvenes, Shadrach, Meshach, and Sadrach, Abednego. Mesach y Abednego, And I read this last y week, lo leí esto la semana pasada, but there was an order that was made. pero había una orden que había sido The hecha. king made this order, El rey hizo esta orden and his order was make him a statue. y la orden era hacer una estatua, Make him a statue of his own image. hacer una estatua de su propia imagen. And the order was that there was going to be music that would play, Y la orden era de que les iban a sonar cánticos, that there would be flutes and horns that would be que played. iba a haber flautas y cuernos que iban a ser sonados. But when that moment came, Pero cuando ese momento llegara, every single person cada persona would have to bow down to his tenía statue. que inclinarse y adorar la estatua. But there was three young Pero men había tres jóvenes that was not committed to the que world, no estaban comprometidos con el mundo. that did not have their compromise to the No se world, habían comprometido con el mundo. that they had their commitment and their compromise to the one and only true and living Ellos God. tenían su pacto y compromiso con el único Dios It verdadero. tells us in Daniel chapter Nos dice 3 Daniel 3 that the music started que sounding, la música empezó a sonar, that the flute started que sounding, las flautas comenzaron a that the tocar, horn started que sounding, los cuernos se escuchaban and the people started bowing to y this las image. personas empezaron a inclinarse y a adorar. But these three young Pero esos tres people, jóvenes, these Hebrew boys, esos hombres hebreos, they didn't bow down. no se inclinaron. And it tells us in Nos scripture dice la escritura that men saw them que los hombres lo vieron and they got upset y se pusieron, because out of all the people, se entristecieron porque de todas las personas, these three young people esos did not tres bow down to the jóvenes no se statue inclinaron a la estatua because they had their commitment to the one and only true and living porque God. tenían su compromiso con el único Dios They verdadero. take the news to the king, Le llevaron las noticias al the king rey, gets el upset, rey se molesta, he gets furious, se enoja and brings them to him. y los trae a él And he questions them y les pregunta why they didn't bow down. ¿por qué no se inclinaron a la And it tells estatua? us in Nos scripture dice la escritura that these young men que responded, esos hombres jóvenes respondieron, we will not bow down to your statue no nos vamos a inclinar a tu because we estatua serve the one and only and true and porque living servimos God. al único Dios verdadero. And let me tell you, Déjame decirte, in these times that we are en esos living, tiempos que estamos there are viviendo many things hay muchas cosas that are making us que nos están haciendo compromise. comprometernos. And we have to be a generation Tenemos que ser esa that will be generación committed to the Lord. que estén comprometidos con I Dios. shared this, Yo comparto esto and I want you to hear me. y quiero que me escuches. I want you to hear me. Quiero que me escuches. I shared this yesterday. Yo compartí esto anoche. God is having mercy over us. Dios tiene tanta misericordia de nosotros. God continues every single day to have mercy Dios upon us. continúa teniendo cada día de nuestros días teniendo misericordia. The reason why the Lord has not come for His church La razón por la que Dios no ha venido por su is because iglesia the church is not ready. es porque la iglesia no está lista. If Jesus would come for His church right Si now, Jesús viniera por su iglesia en este the momento, majority of the people that call themselves la Christians, mayoría de la gente que se llama decir cristiano, the majority of the people that would call themselves believers, los que se llaman creyentes, they would not go with the Lord no se irían con Dios because they have compromised to the world. porque se han comprometido al mundo. But I thank God Pero yo le doy gracias a Dios that every single que day cada día de nuestras vidas that we are able to wake up, tenemos la disponibilidad de that we despertar, are able to see with our que eyes, podemos ver con nuestros ojos, is God calling us in His es mercy. Dios llamándonos en su misericordia. God is awakening the nations. Dios está despertando las Everything that naciones. is happening around the world, Todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, persecution that is happening outside the la world, persecución que está pasando fuera del mundo, earthquakes that are happening los around the terremotos world, que están pasando en el is mundo, God awakening His es church. Dios llamando a su iglesia, Is God calling the attention of es His Dios bride llamando nuestra atención como for the esposa, church to be para awakened. que la iglesia se levante. If Jesus would come for His Y bride, Jesús vendrá por su esposa. if Jesus would come for His Si bride, Jesús viniera por su esposa, in this very en moment, este preciso momento, many people would suffer. muchos sufrieran. They would not be able to go through tribulation. No pudieran pasar la Because tribulación. even right now that we are in freedom, Porque aún ahí que estamos en libertad, we still ahorita, reject them. aún así lo We rechazamos. still compromise the habits of Aún the así world. nos comprometemos con las cosas del mundo. And we don't live our lives committed to the Y Lord. no vivimos nuestras vidas comprometidas And con this Dios. word En esta palabra, That I'm giving you from my heart, estoy dando desde mi corazón, that God has given me and measured me first, que Dios me dio primero
enviado is for us to es understand para que nosotros entendamos to not be compromised. que no comprometernos con las cosas del You were mundo. not designed Tú no fuiste diseñado to be like the outside, de ser como los de to afuera, look like the people from the de ser como outside. las personas de afuera. You were called Tú fuiste llamado to be a holy nation, a ser una nación santa, to be royal priesthood, ser un pueblo escogido, to be a church that is being ready for His una return, iglesia que esté lista para su regreso, to be a church that will prepare yourself una iglesia que se va a preparar for His coming. para su venida. It tells us in His Nos Word dice en su palabra that the bride has a que responsibility, la esposa tiene una responsabilidad. and it's not to just look pretty. No solamente es verse bien, Is to prepare her garments. es preparar sus vestiduras. Is that when Jesus comes and sees her Es garments, cuando Dios venga a ver sus that it would vestiduras be purified, que sean purificadas, that it would be que cleansed, estén limpias, that they would be que prepared, estén preparadas y that it would be listas, que holy. estén santas. When we come to the presence of the Cuando Lord, venimos a la presencia de Dios, your garments tus vestiduras cannot be half-made. no pueden estar a medias, They have to be prepared. tienen que estar listas. You have to be Tú ready. tienes que estar listo. God is calling out the Dios church. está llamando a la And I iglesia. see it left and right. Y yo lo veo a derecha y I see izquierda. people that say that they belong to the Yo Lord, veo mucha gente que dice que le pertenece a but their Dios, hearts are so away from pero God. sus corazones están tan lejos de Dios. And I need you, Y yo necesito que as a tú church, como iglesia, as Hemi Church, como iglesia to genuina, not be compromised que to no te the Lord, comprometas con el mundo, to live holy for que the Lord, vivas en santidad para because Dios, God is holy. porque Dios es santo. And you, Y tú, as the body of Christ, como cuerpo de Cristo, as the sacrifice that Jesus made on como the ese cross, sacrificio que Dios hizo en la cruz, was not for us to take it no granted. fue para que lo tomáramos en vano. Jesus didn't spend hours Jesús no pasó horas for us to leave Him, solamente para que lo dejáramos, for us to forsake Him, para que lo olvidáramos, for us to come in church and do whatever we para que want. vengamos a la iglesia y hagamos lo que queramos. No, Jesus died on the cross Jesús murió en esa cruz for us to live lives committed to para Him, que viviéramos vidas comprometidas a for Él, us to live our lives surrendered to para Him. que viváramos esas vidas rendidas a Él. Is it easy? ¿Es tan fácil? No. No. Let me tell you, Déjame decirte. I want to end with this. Quiero terminar I con have so esto. much more. Tengo mucho But más. I feel the presence of the Pero Lord. siento la presencia de Dios. Jesus told His disciples, Jesús le dice a sus He is discípulos, about to leave. Él está a punto de He's irse. about to do His Él commitment. está a punto de hacer ese pacto. He is about to fulfill why He came here on earth as a man. Él fue a hacer lo que vino, a hacer lo que Dios le había mandado a And He hacer. tells His Y le disciples, dice a sus discípulos, listen, escucha, there will be a moment va a haber un momento that you will be que persecuted. tú vas a ser perseguido. There will be a moment Va a haber un momento that you will be thrown in jail. que vas a ir a la cárcel. But don't worry. Pero no te preocupes. When you go through Cuando persecution, pases persecución, when you go through that cuando trial, vayas por ese when proceso, you go to jail, cuando vayas a la cárcel, don't worry about what you're going no to te say. preocupes de lo que vas a Because decir. you will have one. Porque vas a tener uno. You will have the Holy Spirit of Vas a tener God el Espíritu Santo de that will Dios strengthen you, que te va a dar fuerza, that will make you que stand te va a firm, hacer que estés parado firme, that will give you the que words, te va a dar las palabras, not to defend no yourself, para que te defiendas, but to stand in the truth. pero para que estés parado en la When verdad. Jesus comes for His Cuando bride, Jesús venga por su there will be novia, people va a haber personas that will need to que understand van a tener que entender that tribulation, que esa tribulación, at that moment, que ese momento, they won't have to talk, no van a tener que that hablar. the Holy Spirit will talk to El them, Espíritu Santo les va a that the hablar. Holy Spirit will El walk Espíritu through Santo them. va a caminar con ellos. There are nations, Hay naciones, there are brothers and hay sisters hermanos y hermanas in our faith. en nuestra fe. Listen, Escucha, your brothers and sisters tus hermanos y hermanas that have been saved by the same Christ, que han sido salvos por el mismo that have been Cristo, saved by the same blood as you and que me, han sido salvos con la misma sangre igual que tú y and not yo. just the people that surround you, No solamente que te but rodean, there are also people that are Asia, pero hay personas que son, que están in que Africa, están en África, that are in Asia, en Asia, that are brothers and our que sisters. son nuestros hermanos y And we hermanas. have to Y pray tenemos que for orar that persecuted por church. esa iglesia perseguida. In America, En América, we can walk freely with our Bibles. podemos caminar libremente con la Biblia. In En America, América, we can go and stand in podemos the ir streets pararnos en la calle and preach the y gospel with predicar el liberty. evangelio con libertad. But there are brothers and Pero los sisters hermanos y hermanas that are being persecuted by the están faith, siendo perseguidos por la that fe, are dying for the que están faith, muriendo por la fe, that are standing for the que se faith. están parando la brecha por la But fe. here, Y aquí, in America, en América, in our country, en nuestra comunidad, in our en cities, nuestras ciudades, in this en nation, esta nación, there has to be men and women. debe haber hombres y mujeres. There has to be a young Debe generation. haber una generación There has to joven. be children. Debe haber hijos. There has to be men and women of Debe haber God hombres y mujeres de that will Dios not compromise to the que no world, se van a comprometer al mundo, but that would be committed to the pero que Lord. estén comprometidos con Dios. David David had every opportunity tenía toda la oportunidad to compromise, de comprometerse, but he didn't. pero no lo hizo. He was committed Él tenía un pacto to be committed to the presence de of the estar Lord. comprometido en la presencia de It Dios. tells us Nos dice that David was aligned to the heart of God. que David era conforme al corazón de Dios. That when God saw Que David, cuando Dios vio a David, he saw him according to his lo heart. vio conforme a su corazón. David wasn't perfect, David no era even perfecto, though he had the heart of aún God. así que tenía el corazón de David Dios. sinned against God. David pecó delante de Dios, But it tells us something pero important. nos dice algo importante, That when he recognized his sin, que cuando él reconoció su pecado, that when he recognized that he had compromised, que cuando reconoció que se había comprometido, he went back él regresó and he went to the presence of the Lord y fue a la presencia de and he Dios prayed to God y le oró a and he Dios said, y God, le dijo, Dios, don't depart your spirit from que me. tu espíritu no se vaya de mí, Let me come committed back to you. déjame venir comprometido hacia ti. God is looking for that nation. Dios está buscando esa nación, God is looking for that Dios generation. está buscando esa That even generación, though we failed him, que aunque le fallamos,
That we would come honestly to His que presence. vamos a vivir honestos delante de la That we presencia would de come Dios. committed to Him. Vamos a venir y comprometernos a Él. God Dios never intended nunca quiso hacer that His people, que su pueblo, that His children que sus hijos would come half-hearted to Him. vengan a mitad, a medias a Él. No, He wanted His nation. Él quería que todo su pueblo, He wanted His people quería que toda la nación would come fully surrendered to Him. vivieran completamente rendidos a Él. God wants our surrender. Dios quiere nuestra rendición. I know this world Yo sé que este mundo wants to call us, quiere llamarnos wants our attention, nuestra atención, but God is looking for that man. pero Dios está buscando por ese hombre. God is looking for this woman Dios está buscando por esa that will mujer stand in que va righteousness, se va a parar en rectitud y that will justicia, stand in holiness, que se va a parar en santidad, that will stand according to que Scripture. se va a estar de acuerdo a la escritura. So as you are today, Así como estás hoy, I don't want you to stand. no quiero que te pongas de I just pie. want you to bow your head Quiero que inclines tu cabeza and that you would come to the presence of the y que tú Lord. vengas a la presencia de Dios. God wants your full heart. Dios quiere tu corazón He completamente. doesn't want you with 10%. Él no quiere solamente el He 10%, doesn't want 50% no of you. quiere el 50% de He ti, doesn't want 98% no of quiere you. el 98%. He wants your full heart. Quiere completamente He tu wants your corazón. full surrender. Quiere que tú te rindas He completamente. wants us to walk in Quiere que righteousness. caminemos en justicia. He wants us to walk in Quiere holiness. que caminemos en santidad. It tells us in Hebrews chapter 4 Nos verse diga 12. Hebreos 4, It tells us that the word of God dice que la palabra de Dios is active and alive. es viva y activa. And it's a double-edged sword. Es como una espada de doble And it filo comes que viene to our heart, it goes to our heart, y penetra nuestro corazón it goes to our soul, hasta nuestra alma and it goes to our spirit. y va también hacia nuestro It espíritu, goes to our bones. viene hacia nuestros But the huesos. marvelous thing about the Pero word lo of God maravilloso de Dios is that even though it is strong, es que aunque es fuerte, when it comes out of us, cuando sale de it comes nosotros, to transform us. nos viene a It transformar, comes to heal us. viene a sanarnos, It comes to change us. viene a cambiarnos. And maybe this Y word, a lo it mejor esta doesn't palabra sound beautiful. no suena tan hermosa. Maybe this A word lo mejor esta palabra is confrontational, es a lo mejor te confronta, but it is necessary pero es necesario because God's price on the cross porque el precio de Dios de la cruz was not for us to take it for no fue granted. para que lo tomáramos en vano, It's for us to come fully surrendered es to para Him. que vengamos rendidos completamente. So Lord, we thank Así you. que Dios te damos gracias, And we give you all the te glory, damos la gloria and we give you all the y el honor, honor and we give you all the y praise. toda la adoración. And we thank you, Lord. Te damos gracias for this Dios, word. por esta palabra. We thank you, Lord, Gracias Dios for your mercy. por tu misericordia. We thank you, Lord. Gracias Dios. We don't want to compromise. No queremos comprometernos We don't want to compromise to the things of this con las world. cosas de este mundo. We want to live fully committed to Queremos you. vivir comprometidos a ti. We want to live holy for Queremos you. vivir santidad. We want to live righteousness Queremos for vivir you. justicia por ti. We want to live how your word has instructed us to live, Vivir Lord. como tu palabra nos has llamado a Regardless hacer. of how many people No importa bow cuando las personas se rindan. to these things of this Rindan world, a las cosas del mundo. help us stand firm. Ayúdanos a estar firmes. Lord, Dios, help your persecuted church ayuda a nuestra iglesia perseguida. to stand, Lord. Que se paren firmes. Lord, we know Sabemos that America que el país de América will go through a shaking, va a pasar ese sacudimiento. but we ask you, Lord, Pero te pedimos that you would have mercy over your que tengas church, misericordia de tu that you would help us stand firm, que nos Lord, ayudes a estar firme. that you would awaken the Que church, tú levantes y despiertes la that you iglesia. would awaken your Que bride, tú despiertes a tu esposa. that you would awaken the body, Que tú levantes a este cuerpo de Cristo. that they would not be Que compromised, no nos comprometamos. that they would not be the generation that's half-hearted to you, A las personas que vayamos a medias. but that they would be a generation fully Pero surrendered que to you, seamos Lord. una generación rendida hacia If ti. we have failed you, Porque si te hemos fallado. if we have done wrong against Hemos you, hecho cosas mal delante de and ti. we have entertained ourselves with the Hemos world, entretenido las cosas del remove it mundo. from our hearts, Lord. Remuévelo de nuestro corazón. Remove Egypt out of our hearts, Lord. Remueve Egipto de nuestro corazón. Remove Babylon out of our hearts, Lord. Y remueve Babilonia de nuestro corazón. Let us raise our children. Ayúdanos a levantar a nuestros hijos. Let us raise them up according to your Que nos will podamos levantar conforme a tu palabra. and to your Y words. tu voluntad. In Jesus' En name, nombre de Jesús. we thank you Gracias. and we love you Te amamos. for your compassion and your Por tu mercy. compasión y In misericordia. the name of En Jesus, nombre de